जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु भाग्यचक्र कार्यक्रम आमे ज्योतिषशास्त्र संपर्कित विभिन्न विषय को आलोचना करिथाउ जो विषय गुड़िक जातक ग्रह स्थिति को देखी आपण निज जातक जमी बुझीपारे से भली सरल भाव में व्याख्या करिथाउ सरल भाव में आपको बुझाई थाउ एवं सदाबले प्रत्येक व्यक्ति विशेष को कहे आग निज जातक को देखा शिखंतु निज जातक को आप आग अनुकरण करंतु निज जातकर जो ग्रह कुंडली रही जन्म कुंडल रही गोटे कागज आप काटंतु ग्रह मानक स्थिति को सेठी रखंतु एवं जहाँ एपिसोड आप प्रत्येक दिन कहुच्छी से एपिसोड सहित जो ग्रह स्थिति केमती थिले कौन हुए निजे आप तर्जमा करंतु देखिए आपको भारी मजा लगे एवं आप शिखापी आग्रह करेंगे एवं निज जीवन सहित वास्तविक जीवन सहित आप मेल कर देखिए वास्तविक सार जहाँ कहते जो भली ज्योतिषशास्त्र पुस्तक लिखा जाइए से कथा गुड़िक आम जीवन में घटुची। तेबे आज आम आलोचना करवा बहु व्यक्ति विशेष चिंता करती गोटे भल जमी किणापी गृहटे तोड़ापी तेबे आज विषय से संपर्कित गोटे जमी क्रय करने पूर्वर बास उपयोगी जमी कथा मुझे जो थे आप घर तोड़े परिवार सहित सुख आनंद रे से बास उपयोगी जमी क्रय करने पूर्वर बा भूमि क्रय करने पूर्वर आपण क्यों दिग प्रति ध्यान देवे भूमि क्रय पूर्वर क्यों दिग प्रति ध्यान देले आपण बासगृह बा आपणकर जो घर भविष्य को सुरक्षित आप निर्माण करेंगे एवं गृहस्थ जीवन सांसारिक जीवन से घर में आनंद भाव में कटिब पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय भूमि चयन जो आप करुँच निर्दिष्ट भाव में केते दिग प्रति आप ध्यान देवे। प्रथम कथा हूँ जो जगार आप भूमि क्रय करुँच जहाँ ठार आप जमी नौंट इम्पोर्टाट हूँ जदि आम लीगाली देखा ताहले आप ठकामी न पड़ापी चिटिंग न पड़ापी आप प्रथमतः से भूमिर रेकर्ड को आप देखु से भूमिर आप ट्रैक रेकर्ड मिनिमम 30 वर्ष 40 वर्ष रेकर्ड आप देखु इसी बाहर करूँ जमीर से मालिकना स्वत्व क्या ना थिला केबे क्या ना को ट्रांसफर होती बर्तमान जहाँ ठार आप किणुंट से ना अच्छी कि ना तांकर उत्तराधिकारी कौ मैंने अच्छा प्रॉपर पोजीशन नापी आप जगार चेष्टा करूँ ये तो नॉर्मली लीगल कथा रहा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कौन विचार करेंगे ज्योतिष शास्त्र अनुसार आप प्रथम विचार करेंगे जो जगार आप जमी किणुंट घर करुँच से जमीटी आपणकर आयतकार ठीक भाव अच्छी कि नहीं चतुराकार बा वर्गाकार जदि जमी अच्छी ताले बहुत भल आयतकार जमी बहुत भल जमी जदि आपणकर षटकोण छटिया कोण वाला जमी अच्छी गोटे जमी बा गोटे जमीर से कोण गोटे कोण आड़ को माड़ी जाइए त्रिभुज भाया गोटे कोण बड़ अच्छी जमीर ताहले ये वास्तु अनुसार क्षतिकारक से जमी को आप क्रय करूँ ना जदि आप अलरेडी क्रय कर सारी से भली जमी धरतु गोटे षटकोणाकार जमी नहीं गोटे कोण बड़ अच्छी चारिकोणिया जमी नहीं बट से पूरा संपूर्ण चारिकोण नहीं गोटे दिग आपंकर गोटे कोण बढ़ी जाइए गोटे पट को तार प्रतिकार रही तेबे ताकू कौन करेंगे से अंशटी को आप छाड़देवे अर्थात जो कोणटा बढ़ी से गोटे आपंकर सामान करके गोटे इटार चारिपटे आप छोट गोटे लेयर गोटे इटा देदेवे एवं जो पट कोण आपंकर बढ़ी से कोणटी को आप यूज करेंगे ना से कोण में घर तैयारी करेंगे ना से कोण में गछ फच अन्य कथा कौन लगे पारती फूल फूल बट से कोणटा को आप यूज करेंगे ना घर से नियो पकेबे ना न्यूट्राल पकेबे ना जदि किणी सारी किंतु जदि किणी ना ताले एभली जमी को आप आभोड करवा शिखंतु बा निहाती आभोड करूँ ए जमी को आप क्रय करूँ ना। तापर द्वितीय कथा हूँ आप देखिए अनेक समय बहु व्यक्ति विशेष जो जमी किणुंट गोटे बास उपयोगी जमी कथा कहवा घर से जमी जो क्रय कर ठीक तार सामने गोटे ओभरब्रिजटे जाइए ओभरब्रिज अच्छी जमीर सामने ओभरब्रिज अच्छी आप घर तैयारी कले आप सामने गोटे ओभरब्रिज पड़ो बा गोटे ब्रिज पड़ो जेकोसी ब्रिज पड़ो एनएच फेनेच साइड नहीं गोटे ब्रिज पड़ो से भली जगार जमी क्रय करूँ ना कारण घर सामने ब्रिज रहा शास्त्र मना करी गोटे पोल रहा शास्त्र मना करी ओभरब्रिज हो पारे एगुड़िक न रहा दरकार जोटी जमी किणुंट से जमीर आप देखिए बहुत कंटालिया गछ अच्छी बदालिया गछ अच्छी जमी पाखे श्मशान अच्छी जमी को अल्प बाट भी हो 100 मीटर 200 मीटर पर गोटे मशाणी अच्छी ता पूर्व जमी ताले से भली जमी को आभोड करूँ से भली जमी आदौ क्रय करूँ ना आपण जो जमी क्रय करुँच से जमीर ठीक सामने मंदिर अच्छी
ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭୂମି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କୌଣସି ଦୈବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଜମି ଆଦୌ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜମି କ୍ରୟ କଲେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ, ଘରେ ଅକାରଣରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଜମି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଅଛି, ତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜାଗାଟିଏ କିଣିଥାଏ, ଭଲ ଭୂମିଟିଏ କ୍ରୟ କରିଥାଏ, ସେ ଭୂମି ବଳରେ, ସେ ଭୂମିର ଯେଉଁ ମାଟି ବଳରେ ବା ସେ ଭୂମିର ବାସ୍ତୁ ବଳରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ସେ ପଳେଇଥାଏ। ଏବଂ ଭୂମି ଚୟନ କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଘର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିଗରେ କେଉଁ ରୁମ୍ ଆମେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରଟେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଦେଖିବା, ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ କୋଣ ବା ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଘର ଆମେ କରୁଛେ, ଠାକୁର ଘରେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ଗୃହ ବା ଠାକୁର ଘରଟିକୁ ରଖିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବା ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜମି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂମି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଇଏ ଆଗକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଲ ରହିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୂମି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତି ବାଲିଯୁକ୍ତ ଭୂମି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ ବା ଗଛ ଆଦୌ ଉଠୁନାହିଁ, ସେ ଭୂମିରେ ଘାସ ମଧ୍ୟ କଅଁଳୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେଭଳି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେଭଳି ଭୂମି କ୍ରୟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ, ଆପଣ ଲଗ୍ନ କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲଗ୍ନ କ'ଣ। ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ ଲଗ୍ନ ମୂଳମ୍ କ୍ରିୟା ସର୍ବେ, ଲଗ୍ନ ମୂଳ ହିଁ ଜାତକମ୍। ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ରାଶି ନା, ଆମ ମେଷ, ମିଥୁନ, ଧନୁ, ଫଟାଫଟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବୁ ଆପଣ କେଉଁ ଲଗ୍ନ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଲଗ୍ନ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜେ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ରାଶି ଜାଣନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲଗ୍ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଭୂମି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଗ୍ନ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ ବା ବିଛା ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ଭୂମିକୁ କ୍ରୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ପୂର୍ବ ମୁଖା ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ତାର ପୂର୍ବ ମୁଖା ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଉତ୍ତର ମୁଖା ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଉତ୍ତର ମୁଖା ଭୂମି କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖିଆ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅଭିମୁଖୀ ଭୂମି ଆପଣ କ୍ରୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ ବା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥିବା ଭୂମି ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟବ୍ୟ କୋଣ ମୁଖ କରିଥିବା ଭୂମି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନୈಋତ ଅଭିମୁଖୀ ଭୂମି ଥିବ ମୁଖ, ସେଟା ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି କ୍ରୟ କଲେ ବା ଭୂମି ଘରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଏ ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁଇଟେବଲ୍ ହେବ ବା ଭଲ ହେବ। ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣାକାର ଭୂମି, ଷଟକୋଣାକାର ଭୂମି, ଅଷ୍ଟକୋଣାକାର ଭୂମି ଏଭଳି ଭୂମିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଦେବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେବଭୂମି ବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ କମ୍ ପଇସାରେ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଲୋକ ସେଭଳି ଦେବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭୂମିକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅପୃତିକ ସନ୍ତାନ ବା ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବା ଯାହାଠୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଦୌ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ହୋଇପାରେ ବା ଝିଅ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ନିଃସନ୍ତାନ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭୂମି କ୍ରୟ କଲେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର
କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘର ତିଆରି କରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିବା ବଦଳରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଜମି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସୋପଯୋଗୀ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବା ଭୂମି କିଣି ଆପଣ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ସମୟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। କେଉଁ ଭୂମିକୁ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ତେବେ ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ টিভি স্ক্রিনে যে নম্বর দিয়া যাচ্ছে সে নম্বরে মো সহিত যোগাযোগ করে এবং আপনার সমস্যা বিষয়ে আপনার অবগত হয়ে পারে। তেমন টিভি স্ক্রিনে যে নম্বর দিয়া যাচ্ছে সে নম্বরে আপনার যোগাযোগ করতু, কার্যক্রমকে ফোন করতু বা ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করা চাহুলে এই নম্বরে আপনার আপয়েন্টমেন্ট নেই মো সহিত ভেটন্তু। আজ বিদায় দিয়ন্তু, রহুছি। জয় জগন্নাথ। সংসার ভিতরে ঘর করে পথর পড়িলে আপন মানে জাঁয়া চাহুଛନ୍ତି ইংরাজী মাস অগস্ট মাস ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ, ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ମାସଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को ऑन करंतु, जद्वारा आपणक राशि मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशि अगस्ट मासर राशिफल विस्तृत भाव में आपण माने जानिया को पाई पाए। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।